batang. Perasaan ukuran badan kita sama semua. Cut. Ulang. And action. Perasaan ukuran badan kita Cut. Lu ngerokok yang bener lah. Batuk-batuk mulu. Lu TBC, Bray. Apa COVID? Mending kirim ambulan nih, Pak Sutradara. Ulang. And action. perasaan Cut. Juga nih batuk. Ulang-ulang terus cuma gara-gara batuk. Makanya lu mesti berhenti ngerokok. Gak bagus buat kesehatan.